irmãs, é o prazer que os irmãos me dão de poder participar do culto junto com vocês. Quiero decirles a los hermanos y a las hermanas que para mí es un placer estar con ustedes y transmitirles esta palabra de Dios. E isso quando o Guilhermo, a Maria Eugênia e o Davi estiveram no Brasil, na verdade, eles é que nos abençoaram. Foi assim algo extraordinário. Nossa igreja, a presença desses irmãos aqui foi tremendo. Foi muito bom mesmo. Parte de lo que vivimos allá fueron que tanto David como Eugenia como Guillermo fueron a hacer una bendición para nosotros y tuvieron mucho que aportar a la iglesia. Isso, quero agradecer ao pastor Eliezer a oportunidade, a Igreja Bautista, muito bom. Quero falar ainda do privilégio de pertencermos a uma igreja histórica. Aonde quer que nós formos, nós encontramos alguém que professa a mesma fé. Isso é muito importante. Quiero agradecerle al pastor Eliezer por la oportunidad y también por destacar el hecho que es un privilegio que pertenecemos a una iglesia histórica y también que podemos compartir con personas que profesan la misma fe. Isso. Me alegro também de poder ver o Mike. Mike, muito bom revê-lo. Saudade do irmão, né? Muito bom mesmo. Então, bom, passando a palavra propriamente dita, a irmã Maria Eugênia já leu o texto que nós já acompanhamos de Deuteronômio, né? Que fala da morte de Moisés, e eu quero falar de ressurreição. Eu não errei o texto, não, viu? É Deuteronômio mesmo. Bueno, quiero recalcar ya directamente de la predicación que vamos a hablar de la resurrección. Y sí, el pasaje es este de Deuteronomio, y aunque habla de la muerte de Moisés, ese es el pasaje que vamos a abordar hoy. Isso. Nós estamos vivendo essa pandemia, né? Aqui no Brasil, mais de 160 mil pessoas já morreram. Segundo eu soube, na Costa Rica, aproximadamente 1.000 pessoas morreram. En cuanto a la cuestión de la pandemia, hay un número de muertes muy elevado en Brasil. Ya van alrededor de 160.000 muertos, y cuando él supo de Costa Rica, iba más o menos por los 1.000 muertos. Isso. Então, assim, no texto que foi lido, trata da questão da morte de Moisés, esse servo que foi um líder, um ícone do povo de Israel. Vamos ahora a hablar de Moisés, de quién fue Moisés, que él representó para Dios y para su pueblo. Actuó siempre como un siervo, como un líder y como un ícono, un modelo a seguir. Isso. E o texto fala que ele morreu e Deus o sepultou. Y el texto dice que él se murió y fue Dios que se encargó de sepultarlo. Então, eu queria dizer com muita alegria que a morte não é problema para o servo de Deus. Quería decir con mucha alegría que la muerte no es ningún problema para ningún siervo de Dios. O cemitério não é a nossa morada final, definitivamente. El cementerio no es y nunca va a ser el destino final, nuestro hogar final definitivo. Isso. Assim, já preguei muitas vezes sobre esse texto e eu ficava me perguntando, Deus,
Por que o Senhor não deixou Moisés entrar na terra? Ya he predicado muchas veces sobre este texto y me he preguntado, ¿por qué Dios no ha dejado que Moisés entrara en la tierra? Eu não entendia. Puxa vida, 40 anos de serviço difícil, no deserto, liderando um povo duro, ralando. Agora, quando vai entrar na terra, eu não posso entrar na terra? Como assim, Senhor? Fue algo muy difícil de entender porque qué gran trabajo, cómo le costó a Moisés liderar al pueblo de Israel, ¿verdad? Eran personas difíciles, eran condiciones difíciles, todo se prestaba para que al final él pudiera ver la tierra prometida, entrar. Entonces se preguntaba, ¿por qué no entré a la tierra prometida? Só que depois eu entendi, depois de algum tempo, né, Deus falou comigo, e acredito que fala com todos os servos de Deus, Deus tinha alguma coisa muito melhor com Moisés. Después de un tiempo, Dios me permitió entender por qué fue que Moisés no entró a la tierra prometida. Y es el simple hecho de que Dios tiene preparado algo mejor para sus siervos. Sim, porque o nosso Deus, ele é o Deus eterno, ele é o Pai da eternidade, ele é o Deus da imortalidade. Então, eu entendi. Deus tinha uma obra muito maior e melhor para fazer eternamente para o seu servo. Yo entendí que ese Dios es un Dios eterno, nuestro Padre eterno, que es un Dios que rebosa de inmortalidad y siempre va a tener algo mucho mayor y más grande para nosotros. Isso, olha, nesse tempo, quando tem morrido tanta gente no mundo, né, nós estamos, assim, obviamente, tomando os cuidados que temos de tomar. Acredito que na Costa Rica também é assim, né, usando máscara, álcool em gel, distanciamento, evitando aglomeração, etc. Y en este contexto que estamos viviendo, que se han muerto tantas personas, que hay tantas medidas, ¿verdad? Restrictivas, usar mascarilla, usar alcohol en gel, ponerse el distanciamiento social, ¿verdad? Isso, eu queria dizer que a morte é a angústia básica de todo ser humano. Todos um dia morreremos. Y yo quería decir que la muerte es la angustia básica de todo ser humano. Todos algún día nos vamos a morir. Isso. Mas quero lhe falar também de um novo céu, de uma nova terra, um novo corpo, um novo nome, tudo novo. Isso que a Bíblia ensina, é isso que Jesus veio ensinar, veio proporcionar aos seus servos. Pero ¿qué es lo que nos da Dios? Dios nos va a dar un nuevo cielo, una nueva tierra, un nuevo cuerpo y hasta un nuevo nombre. Y eso es lo que Él me ha enseñado, que Él todo lo va a hacer nuevo. Isso, eu acredito mesmo que nós, os servos de Deus, nós que temos nascido de novo, que temos Jesus como Salvador e Senhor, devíamos nos apegar a essa verdade, a essa promessa de Deus da ressurreição, da imortalidade. Y yo creo que nosotros como siervos de Dios, como personas que han nacido de nuevo, que hemos sido salvos de un final terrible, podemos apegarnos y agarrar con todo nuestro corazón esa verdad de un Dios eterno y de un Dios inmortal.
inmortal. Devíamos, em toda conversa, em qualquer conversa, falar às pessoas da ressurreição que Jesus oferece, da vida eterna, do céu. Precisamos falar disso mais insistentemente. Deberíamos nosotros hablar de eso más insistentemente, hablarlo constantemente y, si de ser posible, en todas nuestras conversaciones. Isso, a Bíblia toda está cheia de textos que apontam para isso. Por exemplo, Apocalipse fala de um novo céu, uma nova terra. Você, depois, numa outra ocasião, se você quiser ver, você pode ver Apocalipse 21, aponta para isso. Creia na ressurreição, né? Agarre-se a essa verdade. La misma Biblia nos dice que reiteradamente ese debe ser nuestro principal tema de conversación con cualquier persona. Incluso eso del nuevo cielo y la nueva tierra lo podemos encontrar en Apocalipsis 21, que sea un tema recurrente, ¿verdad? Y es algo a lo que debemos agarrarnos. Foi isso que Jesus ensinou quando ele esteve aqui na Terra, e na sua palavra está registrada, por exemplo, em João, capítulo 5, 24, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entrará em condenação, mas já passou da morte para a vida. Dice que fue eso lo que el mismo Jesús nos enseñó, tal y como podemos ver en Juan 5:24, que dice así: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Eu queria ainda dizer com muita alegria também acerca do céu, que o céu, o cristão, o crente, para quem segue a Jesus, já começa aqui, não é só depois que ele morrer, não. Ele já é nova criatura, já desfruta de uma certa medida do céu. Quería decirles con mucha alegría que eso del cielo como tal se puede vivir aquí, en esta tierra. Ya somos nuevas criaturas y ya disfrutamos, aunque sea un poquito, de lo mucho que nos va a dar Dios después. Olha só o que Jesus nos diz. Ele diz com muita grandeza, João 10, 28, e dou-lhes a vida eterna. Nunca hão de perecer, e ninguém os arrebatará das minhas mãos. Y dice que el mismo Jesús nos dice con mucho gozo en Juan 10, 28, y yo les doy la vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Para ser mais preciso, Jesus ainda completa falando para nós em João 11, 25 e 26. Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Y sigue diciendo Jesús en Juan 11, 25 al 26 lo siguiente. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Isso. Como eu falei há pouco, esse deveria ser um tema recorrente mesmo nosso, falar da ressurreição, porque outros segmentos ensinam outras coisas, né? Tem outros ensinamentos.
Este debería ser nuestro tema recurrente, hablar de esto. Y aunque hay otras partes que hablan otros textos o tienen otras enseñanzas, este debería ser nuestro foco principal. Isso. Por exemplo, os saduceus, eles não criam na ressurreição. Un ejemplo es el de los saduceos, que ellos no creían en la resurrección. Eles acreditavam que aqui tudo acabava aqui. E ressurreição era uma coisa descabida. Ellos creían que toda nuestra vida terminaba aquí mismo con la muerte y que la resurrección era algo muy inconcebible. Isso. Então, aí, certa ocasião, eles se encontraram com Jesus e levantaram uma ideia hipotética, uma possibilidade hipotética, mas, enfim, levantaram. Un día se encontraron con Jesús y en lo que conversaron levantaron una idea, una hipótesis. Isso, de que uma mulher tinha casado com um homem e esse morreu. E, pela lei, o seu irmão deveria se casar com ela. Que una mujer se casó con un hombre, pero él murió. Entonces, por la ley de ese tiempo, ella debía casarse con el hermano que le seguía. E eles prosseguiram dizendo, e ela, o segundo também morreu, e ela casou com os outros, com todos os 7. E os 7 morreram. Y ese hombre, el primer marido, tenía otros 6 hermanos. Y ella fue casándose con cada uno, pero al final los 7 se murieron y ella quedó viuda. Enfim, questionar Jesus, eles perguntaram, na eternidade, de quem ela será esposa? Y en el cuestionamiento que le levantaron a Jesús, le decían, ¿y en la eternidad de cuál de esos ella va a ser esposa? Isso. Jesus, então, responde dizendo que os filhos desse mundo casam-se e dão-se em casamento. Y Jesús les respondió diciendo que los hijos de este mundo se casan y se dan en casamiento. Mas os que são havidos por dignos de alcançar a era vindoura, pero los que son dignos de alcanzar la era que va a venir, e a ressurreição, de la resurrección, dentre os mortos, não se casam, não se dão em casamento. de esa resurrección de los muertos, ellos no se van a casar y tampoco se van a dar en matrimonio. Isso. Ele prossegue falando que, por exemplo, Deus não é Deus de mortos, mas Deus é Deus de vivos. Y Jesús prosiguió diciendo, Dios no es Dios de muertos, Él es Dios de vivos. Isso. Deus é Deus de vivos. Isso é algo extraordinário. Isso é algo que faz toda a diferença na nossa vida, ressurreição. Este simple hecho es algo extraordinario, algo que hace toda la diferencia en nuestra vida, la resurrección. O apóstolo Paulo, ele entendeu isso e afirma, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Y el apóstol Pablo dijo lo siguiente, para mí el vivir es Cristo y si muero eso es ganancia. Olha, isso foi tão real, tão verdadeiro, que Jesus ressuscitou e por causa da sua ressurreição nós também iremos ressuscitar. Eso fue un hecho tan real y tan verdadero que por la resurrección de Jesús nosotros también vayamos a resucitar. Isso que aqueles apóstolos, aqueles discípulos, antes tão tímidos, tão confusos, tão medrosos,
Pero los discípulos estaban muy tímidos, muy confundidos y con mucho miedo. Depois que eles viram Jesus ressuscitado, eles foram transformados, né? E eles abriram mão de tudo, né? E dedicaram a vida deles tudo pela causa, tudo pelo Mestre. Y esa era la actitud que ellos tenían antes, pero después, una vez que ellos vieron a Jesús resucitado, todo se transformó en ellos. Dejaron todo, su vida pasada, dejaron todo y se dedicaron completamente a la causa. Isso. Dos capítulos mais lindos que trata dessa questão é 1 Coríntios, capítulo 15. Ele fala da ressurreição de Cristo, é o penhor da nossa ressurreição. Uno de los capítulos más bonitos y que son más enriquecedores sobre esta cuestión es 1 Corintios 15, que habla del tema de la resurrección. Isso, e eu vou pensar alguns versículos aqui, só para a gente pontuar. Y voy a leer algunos versículos de 1 Corintios 15 para ir puntualizando. Por exemplo, versículo 4, o apóstolo Paulo fala: ele foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras. Por ejemplo, el versículo 4 que dice, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Isso. Quando a morte e sepultamento do Senhor Jesus, no terceiro dia, as mulheres foram, como era costume, no domingo pela manhã, levar lá as especiarias, os perfumes, enfim, para embalsamar o Senhor Jesus. Como era costumbre, ¿verdad? Después de que Jesús fue sepultado y que lo enterraron, las mujeres fueron y llevaron todas las hierbas, todos los perfumes y demás utensilios para embalsamarlo, ¿verdad? Siempre les tocaba los domingos. Então, chegando lá, Jesus já não estava, ele tinha ressuscitado. Elas encontraram um anjo que perguntou para elas. Cuando ellas llegaron, Jesús ya no estaba, porque él había resucitado. Y al llegar ahí se encontraron un ángel que les preguntó: Por que procurais o vivente entre os mortos? Não está mais aqui, ressuscitou. El ángel le preguntó: ¿por qué buscan al que vive entre los muertos? Dicen, él no está más aquí, él ya resucitó. Ressuscitou, ressuscitou. E se Cristo não tivesse ressuscitado, a nossa fé seria vã. Si Cristo no hubiera resucitado, nuestra fe sería vana. Isso. Por exemplo, havia, naquela ocasião, no primeiro século, um grupo de epicureus, eram filósofos gregos, etc. Eles não criam na ressurreição. E eles acreditavam só no aqui e agora. Eles tinham uma máxima que falava: comamos e bebamos, que amanhã morreremos. En aquel entonces, ¿verdad? En el siglo I había un grupo que se llaman los epicúreos. Y los epicúreos, ellos no creían en la resurrección y tenían nada más, tenían la idea del aquí y el ahora. Y tenían como un lema que era comamos y bebamos porque mañana no está. Isso. Como cristãos, nós podemos comer, beber, vamos morrer, mas vamos ressuscitar. Como cristianos vamos a comer, vamos a beber, pero también vamos a resucitar. Isso.
deixa eu abrir aqui, Davi, um parêntese. Vamos morrer aqueles antes da volta do Senhor Jesus. A modo de paréntesis, ¿verdad? Van a morir aquellos que les toque morir, ¿verdad? Antes de la venida del Señor Jesús. O apóstolo Paulo fala nesse mesmo capítulo de 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 20, que Cristo ressuscitou dentre os mortos e ele é o primeiro, né, dos que dormem. O primeiro. E os outros. Nós somos os outros. Dice aquí que igual en el mismo pasaje, 1 Corintios 15, versículo 20, dice lo siguiente. Pero más ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho, ¿verdad? Y que Él fue el primero y los otros somos nosotros. Isso, através de Cristo veio a ressurreição. No versículo 23 diz isso com grandeza. Olha, cada um, porém, sua própria ordem. Cristo, né, as primícias, depois os que são de Cristo, sua vinda. Eu e você. Dice que, como dijo Jesús, que a través de la resurrección de Jesús, nosotros tenemos nuestra resurrección. Y el versículo 23 dice, pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Primero Él, después nosotros. Isso, texto que fala profundamente ao meu coração é 1 Tessalonicenses. 1 Tessalonicenses 4, olha só. Você pode ler, Davi? 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 até o versículo 18. Un pasaje muy importante para mí es el que está en 1 Tesalonicenses 4, del 13 al 18. Dice así, la venida del Señor. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados y juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Essa palavra realmente deve trazer esperança ao nosso coração, alento, mesmo diante dessa possibilidade de morrer aí por causa da Covid-19. Este pasaje, estas palabras deberían traer aliento a nuestro corazón, deberían ser motivo de esperanza, especialmente ahorita que todos tenemos el riesgo de morir ante el COVID. O texto, ele se autoexplica, né? Ele fala acerca da esperança que nós devemos ter. A morte, embora seja a angústia básica de todo ser humano, el mismo texto se autoexplica, ¿verdad? Acerca de la esperanza que deberíamos tener. Y no me acuerdo qué más dijo. Embora a morte seja a angústia básica, né? É a maior preocupação. Que a pesar de que la muerte sea la mayor preocupación, la mayor angustia que podemos tener, isso não deve nos entristecer demasiadamente. Esto no nos debería entristecer mucho. Isso, obviamente, nós não queremos morrer. Es muy obvio y muy claro que no queremos morir. Nadie quiere morir. Nós não fomos criados para morrer. No fuimos creados para morir. Nós fomos criados para viver eternamente.
Fuimos criados para vivir y vivir eternamente. Mas por causa do pecado, Pero por culpa del pecado, por causa da desobediência, por culpa de la desobediencia, a palavra de Deus diz que o pagamento que nós merecemos la palabra de Dios dice que la paga que nosotros merecemos é a morte. es la muerte. Mas, ao mesmo tempo, o dom gracioso de Deus Pero al mismo tiempo, el don tan especial que Dios nos da é vida eterna por Cristo Jesus. es vida eterna con Cristo Jesús. Eu fico, assim, muito entusiasmado quando o apóstolo Paulo escreve a essa igreja falar da vinda do Senhor Jesus, da segunda volta, né? Ele, inclusive, ele sequer pisará de novo aqui na Terra. O texto dá-nos essa ideia. Este texto, este pasaje me entusiasma mucho por el simple hecho de que dice que el mismo Jesús ni siquiera va a volver a pisar la tierra. Eso es lo que da a entender. Fala de anjos, de trombetas, coisas assim. Habla de ángeles y de trompetas y de demás elementos parecidos. Fala ainda que os que estiverem morrido antes ressuscitarão primeiro. Quando da volta do Senhor Jesus, quem tiver morrido em Cristo, quem creu em Jesus, quem o teve como Senhor e Salvador, vai ressuscitar. Dice que cuando Jesús venga de nuevo, aquellos que creyeron en él primero y murieron, aquellos que ya estarían muertos, van a resucitar primero. E Paulo, ele fala que nós, os que estivermos vivos, ele acreditava nisso, que Jesus ia voltar no seu dia. Nós, os que estivermos vivos. Y Pablo creía con toda su fe que él iba a ser uno de esos que iban a estar vivos en el momento de la llegada del Señor Jesús. Isso, ele fala, seremos arrebatados, vamos nos encontrar com o Senhor nos ares, estaremos para sempre com o Senhor. Dice él, luego nosotros los que vivimos vamos a estar junto al Señor, nosotros seremos arrebatados. E o texto encerra falando para nós nos consolarmos com essa palavra, né? Nos alegrarmos com essa esperança. A vida eterna. Lembra quando eu falei há pouco que o céu começa aqui? Para muita gente, o inferno já começa aqui. O crente, o céu começa aqui. Y este texto cierra todo su análisis diciendo que nosotros tenemos que estar alentados por esa palabra de esperanza, que debe ser nuestra máxima creencia y filosofía. Y como dijimos antes, para mucha gente el infierno comienza aquí, pero para nosotros el cielo ya está aquí. Olha, vai ser uma coisa extraordinária, uma coisa assim jamais vista. Va a ser algo extraordinario, algo jamás visto. Isso. Hoje, nós somos parecidos com Adão, né? Nós viemos de Adão. Hoy nos parecemos mucho a Adán, y eso que venimos de él. Lá nós nos pareceremos com Jesus. Allá nos vamos a parecer a Jesús. Nós receberemos um corpo celestial. Vamos a recibir un cuerpo celestial. Assim como nós trouxemos a imagem do terreno, Adão. Así como traemos y tenemos la imagen del terreno, el terrenal, que es Adán. Nós traremos a imagem do celestial, do Deus eterno. Traeremos también, o tendremos más bien, la imagen de lo celestial, que es nuestro Dios eterno. Seremos transformados. Seremos transformados. Uma coisa extraordinária. Ele fala,
nesse texto que nós citamos aí, primeiro de 1 Coríntios, né? E num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta. Y el texto dice, el que citamos primero, que va a ser en un abrir y cerrar de ojos antes de la primera trompeta. Aí ele repete o que ele falou lá para os Tessalonicenses: os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Y él repite lo que decíamos en Tesalonicenses, que los muertos van a resucitar primero y nosotros vamos a ser transformados. Esse corpo corruptível, ele vai se revestir de incorruptibilidade. Este cuerpo lleno de corrupción va a transformarse en un cuerpo lleno de incorrupción. Esse corpo mortal vai se revestir de imortalidade. Este cuerpo mortal se va a revestir de inmortalidad. Aí então se cumprirá a palavra. Entonces es ahí cuando se va a cumplir la palabra de Dios. Tragada foi a morte na vitória. Vencida fue la muerte en victoria. É a morte da morte. Es prácticamente la muerte de la muerte. Então, graças a Deus que nos dá a vitória por Cristo Jesus, nosso Senhor. Gracias a nuestro Dios que nos da esa victoria en Cristo Jesús, nuestro Señor. Aleluia! Aleluya. Então, quase terminando, para eu não me delongar muito, é algo assim, como eu venho dizendo, algo extraordinário, algo até então não sabido. Y entonces, ya casi terminando, para ir concluyendo, es algo extraordinario que no tiene ni palabras. Isso, em 1 Coríntios, mesmo no capítulo 2, versículo 9, você pode ler, Davi? 1 Coríntios 2, 9. Não fala nada. O Raimundo ganhou? Isso é a música do Raimundo. Ganhou? Ganhou mesmo? Vamos a leer 1 Corintios 2, 9. Dice así: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Nunca visto, nunca ouvido, nunca sabido. Son cosas tan extraordinarias que nadie sabe, nunca ha visto, nadie nunca ha oído, nadie ni siquiera sabe cómo va a ser ese cielo. Estou falando de céu. Y hablamos del cielo. Imortalidade. Hablamos de esa inmortalidad que Dios nos va a dar. Isso, ressurreição. Eso es la resurrección. Como não entrar na terra? ¿Cómo no? ¿Por qué no entró en la tierra? Esse não é o problema. Nós ficamos nos perguntando aqui, né, assim, algumas vezes, vejo pessoas que trabalham tanto, né, e morrem sem realizar o seu sonho, por exemplo. El hecho de que él no entrara en la tierra, ese no es el punto. Yo veo muchas personas que trabajan tanto, tan arduamente, y al final se mueren sin ni siquiera haber alcanzado sus sueños. Aí alguém fala assim: puxa, trabalhou tanto, quando ia desfrutar, coitado, morreu. Y ahí cualquiera podría decir, pero si trabajó tanto, tan arduamente, y cuando ya iba a disfrutar de su resultado, se murió. Deus promoveu essa pessoa. Se era um servo de Deus, Deus promoveu essa pessoa para o céu. Si esa persona era un siervo de Dios, Dios la promovió. Isso, Deus promoveu essa pessoa para o céu. A palavra de Deus diz que preciosa aos olhos do Senhor a morte dos seus santos.
Cuando esa persona murió y si era creyente, Dios la promovió al cielo. La misma palabra de Dios dice que preciosa es para Dios la muerte de sus santos. Isso. Deus, ele faz coisas extraordinárias, coisas que só ele é capaz de fazer. Por exemplo, o apóstolo Paulo, só para reforçar o que eu venho falando aqui, no capítulo 6, versículo 5 de Romanos, você pode ler, Davi? Romanos 6, 5. Dios hace cosas extraordinarias y tan únicas y tal como lo narra Pablo en Romanos 6:5, que dice lo siguiente. Porque si fuimos, Romanos 6:5, sí, porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Isso. Eu poderia ficar citando uma série de outros versículos aqui, eu anotei alguns, mas, por exemplo, só assim, querendo terminar mesmo, né? Já falei demais. Por exemplo, o apóstolo fala que esse é o sentimento que o cristão deveria ter. Y ya queriendo concluir, de verdad, tengo varios pasajes aquí anotados y tengo muchas referencias, pero quería terminar diciéndoles que el deseo de un pastor es que ese mensaje de resurrección y esperanza sea parte de nuestro diario vivir. Isso, ele fala, por exemplo, assim: já estou crucificado com Cristo. Y él dice, por ejemplo, lo siguiente: yo ya estoy juntamente crucificado con Cristo. Vivo não mais eu, No vivo yo, mas Cristo vive em mim. pero ahora Cristo vive en mí. A vida que eu vivo na carne, La vida de nosotros vivos en la carne, eu vivo na fé. vivos en la fe también. O Filho de Deus Hijo de Dios, me amou e se entregou por mim. me amó y se entregó por mí. Isso. É alguma coisa extraordinária. Queria deixar essa palavra de esperança com os irmãos, com as irmãs que hoje me ouvem. Esto es algo tan extraordinario que yo quería dejarles hoy esta palabra de esperanza y de amor a todos ustedes que me escuchan. A vida após a morte, Hay vida después de la muerte. a vida abundante, Hay vida y hay vida abundante. sem dor, Sin dolor, sem lágrima, sin lágrimas, sem separação, sin separaciones, sem preocupação, sin preocupaciones también. sem morte, Sin sem muerte, pranto, sem luto. sin lloro, sin lutos. É isso, vida. Jesus, inclusive, ele fala: eu vim que tenham vida e a tenham com abundância. Y el mismo Jesús dice, yo vine para que tengan vida y la tengan en abundancia. Vida abundante, céu, que começa aqui, né? Paz, deixo-vos a minha paz, Jesus afirma. Es una vida tan abundante que de hecho comienza desde aquí porque nos otorga una paz. Uma paz que o mundo não é capaz de lhe dar. Una paz que el mundo nunca va a ser capaz de darnos. Alegria, Nos da alegría, mesmo em meio a tristezas. aun y cuando estamos en medio de tristezas. O desejo de Deus é que a nossa alegria seja completa. El deseo de Dios es que nuestra alegría sea completa. Paz, alegria, segurança.
paz, alegría y seguridad. Não se turbe vosso coração. No se turbe vuestro corazón. Creia em Deus. Cree en Dios. Na casa do meu pai há muitas moradas. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Se não fosse assim, eu teria dito. Y si no fuese así, lo hubiera dicho. Pai, na sua oração sacerdotal, Jesus fala: Pai, En su oración sacerdotal, Jesús dice, Padre, não peço que os tires do mundo, no te pido que los hijos del mundo, mas que os livre do mal. pero líbralos del mal. Pai, eu peço que onde eu estiver, Padre, yo te pido, Padre, te pido que donde yo esté, eles estejam também. ellos también estén ahí. É isso. É para onde nós vamos. Estar para sempre com Jesus, estar sempre com Deus que vive, o mesmo hoje, ontem, o será por toda a eternidade. Deus possa nos abençoar, né, com a sua palavra, com a sua presença, com o seu espírito, que a gente possa continuar firme. Esse capítulo, que eu usei tanto aqui de 1 Coríntios 15, 58, Y todo eso es a donde vamos a ir. Vamos a ir con nuestro Dios, nuestro Señor Jesús, que es el mismo de ayer, el mismo de hoy y lo será por siempre. Y deseo que esto sea una palabra de bendición y de aliento para todos ustedes. Y precisamente este capítulo que hemos estado tan recurrentemente usando, 1 Corintios 15. 58, Davi, leia, para que todos possamos ouvir. Es 1 Corintios 15, 58. Dice lo siguiente. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre y sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Isso. Sempre firmes, sempre abundantes. Así es, siempre firmes y siempre abundantes. Sabendo que a nossa fé, a nossa perseverança não é vã. Teniendo la certeza que nuestra fe y nuestra perseverancia nunca van a ser vanas. Isso. Pode ser que nós venhamos morrer. Y puede ser que nos muramos Antes de Jesus voltar, antes de que Jesús regrese. mas todos e todas ressuscitaremos, estaremos para sempre com Ele, por toda a eternidade. Pero todos y todas resucitaremos y estaremos con Él para siempre en la eternidad. Se eu tivesse, né, lá junto com Moisés, se eu pudesse conversar com ele, alguma coisa assim, naquela ocasião, Si yo pudiera estar en aquel momento hablando con Moisés, si tuviera la oportunidad, Moisés, o texto fala, ele tinha 120 anos, mas ele tinha muita saúde, os olhos dele viam longe, né? el texto dice que él tenía mucha salud, que sus ojos estaban bien, su cuerpo estaba bien y prácticamente estaba sano. Isso, aí ele querendo argumentar com Deus, alguma coisa assim, Y a pesar de sus 120 años, quiso argumentar un poco con Dios. e Deus falando, se acalma, meu filho, Y Dios le dijo, aquíétese y cálmese un tirito. vou levar você, assim, para a terra prometida. Ah, sim. Sí, tenga seguridad y certeza que sí lo voy a llevar a la tierra prometida. Isso. Lá sim, você vai desfrutar do descanso que você merece, do gozo que você merece. Oh, sí, vas a disfrutar y vas a tener ese descanso que te mereces y ese gozo también que mereces disfrutar. Isso não é tema para a gente discutir aqui agora, né? Porque não daria tempo. Mas quando da transfiguração do
Senhor Jesus, Y eso no es un tema tal vez que nos toque abordar ahorita por lo largo que es, pero vamos a hablar un poco de la transfiguración del Señor Jesús. Mateus, ele fala que quando Jesus teve o seu corpo transfigurado, lá em Mateus 17, Mateo habla en Mateo 17 cuando Jesús se transfiguró en su cuerpo. o texto fala que então apareceram Moisés e Elias conversando com Jesus. Y el texto dice que aparecieron Moisés y Elías hablando con Jesús en ese momento. Isso é algo assim que a gente não consegue entender, mas o que nós não sabemos a dimensão da coisa, né? Porque Moisés, aqui no caso, representava a lei e Elias representava os profetas, né? Vivo. Entonces es algo que tal vez no podemos explicar bien porque incluso nos cuesta entender cómo es que Moisés y Elías estaban hablando con Jesús en aquel momento, siendo que Moisés representa la lei y Elías representaba a los profetas. Isso, mas isso é uma conversa para uma outra ocasião. Que Deus possa nos abençoar, todas as pessoas que estão ao alcance da nossa voz, desse vídeo, que renda-se quem não se rendeu ainda ao Senhor Jesus, né? A vida de uma pessoa aqui na Terra é de 70 anos, alguns são muito fortes, chegam a 80 anos, mas o mais disso. Y esto es un tema, ¿verdad? Que tal vez lo dejamos para otra ocasión, el hecho que ellos estuvieran ahí vivos hablando con Jesús. Pero fuera de eso, quería dejarles mis bendiciones, que Dios los bendiga. Y también decirles que el hecho... Ay, se me olvidó. A vida de homem é de 70 anos. Ajá. Que aproximadamente la vida de una persona, de cualquier persona, es de 70 años y a lo mucho se puede extender a los 80. 80, cansaço, enfado. Esperança em Jesus. Y a pesar de todo el cansancio, de toda la fatiga, de todo lo que esos años cargan, ¿verdad? Encima, hay esperanza en nuestro Señor Jesús. Jesus é a esperança dos mortos e dos vivos. Jesús es la esperanza de los muertos y de los vivos. Isso. Por isso que ele afirma, eu vou repetir aqui para terminar. Ele diz, parece que eu o vejo falando. Él afirma y dice, y eso lo va a repetir. Eu sou a ressurreição e a vida. Yo soy la resurrección y la vida. Aquele que crê em mim, Aquel que cree en mí, ainda que esteja morto, viverá. aunque esté muerto, vivirá. E todo aquele que vive e crê em mim, Y todo el que vive y cree en mí, nunca morrerá. nunca va a morir. Crês nisso? ¿Crees en esto? Nesse mesmo capítulo, aqui, por ocasião da ressurreição de Lázaro, ele afirma, se creres, verás a glória de Deus. En ese mismo capítulo se narra el hecho de la resurrección de Lázaro y él menciona lo siguiente, que es, si crees, vas a ver a Dios. Creia e verás a glória de Deus. Entonces crea y vas a ver la gloria de Dios. Creia em Jesus e terás vida Cree en Jesús y tendrás vida por toda a eternidade. por toda la eternidad. Deus nos abençoe. Dios nos bendiga. Amém. Amém. Amén. Gracias.